I wear the glass. Where the glass? Where your glass? Kaka. 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 Zagga. Who's Zagga? You. Ana donkey? You Reha donkey. Halika, pumunta muna tayo doon kay Asus. Kasi nababaliw itong mga demonyo na to. Yan. Ang dagat ng Bahrain. Dagat ng Baler. You see? Hosnoti. Ha? Hosnoti. Fahad noti. Hosnoti. I need to know. You have been asked from Abdul Aziz. Yeah. Why? A little time with Badan will go. Yes, sir. Okay? Yala, Sheena. Sheena! Gusto daw nila Ano ang apelyido mo, Sheena? Sherbo. Sheena Sherbo from Bisaya, Northern Samar. Ano ba? Totoo. From Northern Samar, Sheena Sherbo. And Hassan. Say hi. Yung salam mama der, ha? Hmm. Mati tissue. I didn't bring tissue. Gusto daw nila dyan sa kina Yusef. O kay Abdulaziz. Nababaliw itong mga alaga ko. Yung salam. Mainit. Yasi, you're tired? Salam. Assalamualaikum. Yan. Yan ang dagat ng Bahrain. Durat al-Bahrain yan eh. Yung tulay na yun. Yan, luwang ng Durat. Init. Yala, thank you. Thank you.